دوستا برادر السلام علیکم. ما اسم آقا کاظم اور یوٹیوب چینل خوش شمار خوش آمدید مگم اور فرمایشی دوستا بود از بار ملکا که ما یک مختصر انٹرویو کردی شوکت صاحب کرده بودم دیگه خوش از نام داد خاص کر لب و لهجه زگنا کسته اور حاضر کویتا یا امو گپ کی د دل است امور ددان خبر منه دیگه عادت شوکت صاحب ممی است که هر چیز که از دان بور شد دیگه اور امروز هم دوم د پیش شوکت کی درباره زی پرسان کنم که باره زندگی خوی گنا بگن که اسکول از کجا شروع کرد چندم خواندن چیکار کردن. السلام علیکم شوکت صاحب. و علیکم. شوکت صاحب درباره بگین کم مردمار که استنا که شما اسکول از کجا شروع کردین چندم خواندین حالات زندگی خود کم بگین. 1960 پیدایش و خب مطلب پرایمری اسکول خواندم ناچاری. خب و زمین در کی پنجم پاس کردم رفتم یزدان خان. خب میتریک از یزدان خان کردم. ٹھیک صحیح. زوی به زمین تر رفتم نوکری پیدا کردم برای خب بس د ایریگیشن ملازمت کردم. آن 38 سال د ایریگیشن ملازمت کردم. خب و زمین تر حال زندگی ریتایرمنت را تیرین شما. حال زندگی ریتایرمنت تیرنی بالکل. خب اسکول تا چندم خواندین شوکت صاحب شما؟ میتریک. کم درباره چیزی بگین که بابی شما چیز کار میکرد؟ بابیم فوجی بود. خب فوجی بودن. بابیم فوجی بود. خب 1965 پاکستان انڈیا کی جنگ چسبید. بابیم دا او جنگ دا مازی سیارکوٹ. خب دیگه دمونج دا دوران جنگ زخمی مشنا بابیم. خب وزینی کی زخمی مشنا گلی دا پایش می لگا. خب و زویر میره CMH لاورپینڈی خب داخل مونا باز از اون جور ترانسفر نه CMH کویتا. خب بس بابیم متشفا مشنا جور مشنا. خب بس که بابیم جور شد بس ریتایر کچر دیگه نه. ریتایر کچر. خب باز از او بعد دا 67 ورکشاپ کار مکد بابیم. خب مطلب از ریتایرمنت بعد خب بس دا 67 ورکشاپ کار مکد خب تاکه بیچاره عمر پورا شد. خب 60 سال شد بس از اونجا ریتایر کرد دیگه. صحیح. یعنی تا زوی دیگه تیر شده رهی زندگی دیگه نه. خب او تیم چی رنگ ماحول بود تا اینجی؟ منه علمدار رود چی دیدین شما؟ کی بود؟ مطلب او تیما بدماش هم بود. خب خوب آدم هم بود. خب بدماشایش هم بس نامی بدماش ها بود. خب مثال طور پر رضای کور بود. خب بس مشهور رضای کور یا ماستر امانی کور؟ رضای کور امانی کور. خب مطلب اینا دوی شندوالا بود. خب ٹھیک است. صحیح. بعد از او بعد انور هزاره بود. خب باز جه بود. خب مطلب اینا تمام نامی ها بودن دیگه نه. خب اینا منه بازار تمام شنامی توب کرد. خب باز رضا مامو بود. خب نبی پاشو بود. خب باز رضا تولی بود. اینا خو تمام مطلب مشهور آدم های دیگه خب نه. صحیح. اینا خو بدماشایش بدماش بود. خب بس بدماشایش ملا با قرآن خوبصورت آدم ها بود. صحیح. بسیار خوب کارا مکدن بلی قوم خود جان خو میدادن یار. خب سر خو میدادن بل قوم خود. خب ٹھیک است یا نه؟ نه زوی دیگه او تیما با زمی آدم ها بود. امی بدماشایش بود. خب مطلب مو خودون مو میخواندی دیگه او تیما اسکول میخواندی دیگه. خب مطلب اینا دمین چیز بازار میگشت. د جوبن خوب ده نگران. اینا دا جوبان خوب بالکل. خب باز ما دا لیاقت بازار لیاقت مارکت سایکلیستین بود. بس ما دا سایکلیستین پیشین گیر مامایخ مو رفتم. خب همونجا قدم زوب دیش کمکی مو شدم پچی. خب بس اینمی تا دیگه تیم پاس کردی دیگه. خب شوکت صاحب دیگه کی بدماش بود دمنه علمدار رود کسا؟ فیدا بود. کدام فیدا؟ فیدا بیرار دینگو. خب آنو اون بدماش بود؟ آن دیگه بدماش بود که دمین سینما منه ریگال منه امداد. خب اینا تیکیت بلیک مکدن دیگه نه. خب اینا خوب بدماش ها بود دیگه نه. تما ازرکی بود رزگگور نمیشت دیگه دا فیلم یار. خب
آن نمیش تک ریز کبور صحیح مطلب اگه مو فیلم مو رفتی یاقت بابیخ مو رفتی یاقت مامایخ مو رفتی آن یا تاکی گو کٹه مو نمو بور رزگور ناممکن بود که دمین سینما بینه یعنی شما میگین که هر کس کی टिकट ब्लॅक म्हणा او بدماشه نه بس این حقیقت می خو ایتر اگر ایتر است خو برار از مم که سن د سینما टिकट ब्लॅक مکت د کراچی اگر کپری برادر سینما کدا ما خبر نیم دیگه چون که اون در کراچی بوده خو دیگه نه آن ما کبھی کویتر میزنم خو ठीक आहे ना صحیح बाजीदार मो जंगाई शिरती दे दिगे ना नामिया बुदन दिगे ना हो आम्हीची जंगा कदन म्हणजे सिनेमा जंगा कदन ना خو आणि ना مم یک دفعه که سه टिकट ब्लॅक کده بودم د سینما کراچی که است خو گرفتار شدی نه نه مخ شریف بچه سم تابالی توف کو मतलब गिरफ्तार शुदा बाश जोय आलू शिरपुट में दिगे तू ना, ना, ना। बोर ठीक है भगवानी آن نه ما سینما टिकट ब्लॅक کدو ما گرفتار نشدم برحال یه سکی شما میگین که خو دیگه کی را اینجا دیدی جنگ منگ اسکی را دیدی मतलब डिंगो بود खोजी دینگو خو شریف بود یارو خود وابدا ملازم بود مشتاق بیچاره. نام شو بود خو دواقدا و چیزا لاینمن بود آن بسیار خوب آدم بود خوب آدم بود آن خدا بیامرزه بود راحت سینما خدا بیامرزه تمام مرداره آن मतलब در راحت سینما گیت کیپر شیم بود خو بیلیگر شیم بود خو بس ما یک در جنگ شر دیدم دمو راحت سینما خو 5 دنه 6 دنه و بود خچ تنای خیلی می جنگ کرد خو آن ولا دینگو تمام شر زبردست خو دمو 5 نه ماشاءالله ما دیدم خوب قد داشت خوب باڈی داشت خط بادی هزار چیز خوب آن. کمپلیट آن تیار بود آن آن بس اونها ماشاءالله کټه کټه دما بود علی ته علی د आजकल رازره از 5 فوت بال نه اونار کدم 6 فوت 7 فوت دما بود دیگه نه دیگه آلی چرا ایتر چیزا نی امینه مردم از مو که سایگو بس حال دوری نفسیه دیگه نه خو هر کس نفس خود خورتوغ مناغه جان آن اوچه ما نفس توغ نمکد اوچه قوم خورتوغ مکد آن دیگه نه آن آن مثال طور پر هر کس بود ڈبل مکد بله قوم آن قربانی میداد بله قوم خود صحیح मतलब बचाए रेजर की नमेश खुशी नमेश तक हमजी वजह नमेश की भाई बचाए कौम मोए दे खराब नश خراب نشنا ठीक है या ना آن मतलब आजकल दौर नफ्स दिगे हर कस नफ्स खुद को गिरफ्तार शिश्ता दिगे صحیح صحیح दौर नफ्स नफ्सिया آن صحیح علمی तरह दे काजिम आगाज दोई दिगे नकल को दिगे یار بس خدا را شکر است پروردگار ٹائم کے سال خوب پاس مشا اور علمی آرچند کی مو تیر کدی شکر خوب تیر کدی خوب دور دیدی مو دیگه او ٹائم کے سال خوب واپس نم آیا نمائے لیکن مو خوب دور تیر کدی خوب دور خوب وقت آن خوب وقت خوب بدماشا خوب قوم خوب مردم خوب خاننده مردم خاننده خوب فوجی افسرای مو فوجی افسرای مو خونه جنرال موسی خان بود دیگه آن نه آن شربت چنگیزی بود دیگه آن نه آن آن مطلب فورس بوگی در هر چیز بوگی آن سمت چنگیزی بود که شهید شد آن دیگه نه لیفٹیننٹ فلایٹ لیفٹیننٹ بود آن مطلب شهید شد دیگه در 1973 آن آن ठीक है آن، ना 71 पाकिस्तान इंडिया जंग شد آن वो शहीद شد شهید बेचारा شدن دیگه نه آن جوان چیزا جوان بود دیگه بسیار خوبصورت یک پرسنالتی آن خوبصورت بود. آن بسیار خوبصورت بود آن मतलब खुदा شروعن بس یک شهادت رتبه شهادت داد چه آن بالکل اون د 71 مو شهادت دادی د آن. 65 مو شهادت دادی آن मतलब قیدیم دادی ठीक است آن. نه د 71 خود مر قیدی کد خو آن این در اینجا رفتن تقریبا چند ماه بود صحیح تاکہ پوٹھو رفت اونار خلاص کد واپس آورد پاکستان صحیح ठीक है या ना آن آن मतलब اوٹھے ما 71 جنگ شد صحیح 65 جنگ شد آن دیگه موقع عمر ما مراد خبرم دیگه آن آن از او پیشم خودت جنگا شده دیگه پاکستان که همزو آزاد شده آن 3 جنگ 4 جنگ خدا دیگه آن تبالی آن دمره ازی نچاری کی ایتر لغړ پغړ بود کوټه ما شیشه بود
خب انوار هزاره بود او خو د ناچاری بود دیگه. دویش ناچاری بود خب جیجیم د ناچاری بود صحیح. انوار هزاره هم د ناچاری بود انور هزاره کی بود؟ انوار هزاره برار کاظم بود خب 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 صحیح یزدان خان اسکول صحیح صحیح چوکیدار بود. خب مطلب اینا همینجا بود صحیح. اینا خو رشته دارای میجر محمد حسین صاحب بود دیگه نه خب 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 آن مطلب اینا خو رشته دارای از گنا بود صحیح صحیح دیگه مطلب دمی کم تیر کردن دیگه تقریبا تمام صحیح. شی حتی یزدان خان آن کاظم آخری که ما دیدم انوار هزاره خود یزدان خان اسکول میشیشتن خب چون کاظم چوکیدار بود آن دیگه او خو برار کاظم بود انوار آن آن بس در مونجی میشیشتن صحیح صحیح. لکه اینا تمام شی می کم والا بودن خب دیگه نه آن آن جیجه دینیجی بود دیگه گلی خب خدم لیش دید خب مطلب اولیش بود خانهش بود صحیح برارایش بود ایکیش بود صحیح اینا دمی اولیا تیر کنن صحیح صحیح صحیح. دوستان از پیشی شوکت ما بور شدم علی اور شوکت صاحب بسیار مهربانی شما خدا حافظ جور باشین بخیر بوری اور اینیم کم نچاری کم تو است دوستا آن دیگه بورو مزیسون که سنایرم کم نشو بیدم امور نشو بیدی آن جور باش مو آقا بار تور موگه خانیم نشو بیدی آن. او بر بابا خانیش نشو صحیح بیدی صحیح صحیح. یعنی دوستا نچه صاحب مشرمندیه صحیح تو بچه مشرمندیه صحیح صحیح ठीक है यार صحیح. खैरियत سلام علیکم. जिनसे मास्टर मंदलिया خب वो बच्चे मास्टर मंदलिया خب 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 आदिना को नाम साया है صحیح صحیح तकरीबन खदजना की कम अज कम हम साइदारी कदे 7 साल गारंटी 100 سال 7 साल عمر از تو چنده؟ عمر از ما 67 سال خب دیگه 100 سال خو تو زیاد نگفتی. मतलब 7 साल नजदीकी मतलब از باکولای ما خب نه نه باکول از امین جبوت صحیح باکول از ما بود صحیح بس بابی از امین جبوت بس صحیح. بابی از ما بود بسیار خوب بس این علی بابا و باکولا خرافت آن علی ماز تو بچهش صحیح. جایز گناره جای کلانر شما گرفتین علی. علی موگی آن मोटरसाइकिल सही. मुझ कैसा है मु गेड़ी सफेद صحیح صحیح مهربانی خوش باشین. خدا حافظ خداحافظ خداحافظ. اور بخیر और ये नीम के सराय गलजई रोड है. ये नीम के सा दखाल खाने रजा बसा खाने लाला इगना और तंग तंग गलियास्ता नचारी कैंप यानी अजंजी के स्तर जिससे रास तरफ बुरो गुरु शरा नियम के सा खाने सफ़र यानी खाने वलायत और यानी खाने किफ़ायत आगा बुद एक ठेमा शाहिद आलिम बाशा नचारी कैंप और दोस्ता इम कैसा गली नचारी गलजई रोड अजमो लेकिन नालिश के सा बंद है कचरा मचरा अंदर कस नहीं कि साफ़ का नहीं रहा गलजई रोड नचारी
और ये नीम कैसा नेशनल बैंक चौकी अलमदार रोड याजान खान स्कूल और स्टाफ रक्षा कदम अली स्ट्रीट। तमाम कैसे ना मुगा मुगागा मुगा की मोदिक शुदे बरे अलमदार रोड दिगा अमूर कैसे ना एक वीडियो कनु बरे इसमें फरमाइश ना मर्दुम दिगा फरमाइश होश बाशी जफर बिरार में खुदा तुरा निगाह करना खुदा तुर इज्जत बिरा खुदा शुमर निगाह करना बिरार में जोर बाशिन होश बाशिन यार कार मार्च तो रस्ता दे रोजा यार जफर बिरार कार राब्ता खुदा निगाहवा निकार कार दफा सिक्को है महंगाई है 300 रुपया लीटर है भाई ईरानी 320 हो पाकिस्तानी 300 हो 299 रुपया 50 पैसा 400 से जो है तो वही अव्वल को 400 गुदा 400 को बाद हम खूब गा गा मर्दुम मुगफ्ता के रोजी रसान खुदाया रोजी दर्जी से खुदाया खो अगर द बंदेश बाशा और कैसा एक दिगे खसगुशनगी मुक्शा ना लेकिन आली खुदा रोजी रम दर्जी से बंदा दादा हो रोजी दर्जी से खुद वापस चीजर दादा बंदा रहा कि बंदा कैसा ना दिगाऊं दर्जी से बंदा है आली कार रोजगार तमाम चीज जिंदगी का दो दर्जी से बंदा हस्ता अगर बंदा दिल से खुश बुत खो तुर्क बरेत कम आरजानी मुना चीज मुना राय जिंदगी तुरवाज मुना अगर चीज ना कत होनस गुशनगी मर्दुम मुमरा कराओ 6 रुपया लीटर तेल बुद 6 रुपया दौर परवेज मुशर्रफ चंद बुद 18 रुपया पाकिस्तानी बुद 8 रुपया ईरानी बुद सवारी 5 रुपया बुद माल माल बुद सवारी बले सवारी आगे सवारी बदबख्त 200 रुपया अस्कुजा करना अमी तरह बस मम अमूर मुगमना क्या खुदा रोजी राल ददिस बंदा दादा खो गब ददिस से बंदा है दिगार चीज जिंदगी तुम ददिस बंदा है आज अगर पेट्रोल अर्जान न समझो 100 रुपया खरकस पाइस दर की मा दर 100 बोरम ददा बिस कम ना वजन कम बिल्कुल लीटर वजन 200 रुपया तुम इंदर चिना रोड 600 रुपया बेजार मा बोरम बान 600 रुपया बिल्कुल अगर बुरोरी बोरा बाय खुदा पैसे ज्यादा दिगा 500 रुपया कम खुद नहीं है बरोरी रफ्तो दिगा आप सच काका गुलो सही वो चाचा बारा ये तुम्हारा तस्वीर ले वे ऑस्ट्रेलिया में बेचते हैं चीज असन शुमगलो साथ चिस्कार गाड़ी हां ट्राली दाविलर गाड़ी है दाविलर गाड़ी आलिम मिशलानी ना यार 20 साल से ड्राइवरी ले लगा दो खो चिमा कमजोर है मैं हैरान शुरू मुफ्तम ना कि आलिम कैसे एक्सीडेंट से पाकिस्तान ले जाते हैं सही दिगा दोस्ताय माम दा ऑस्ट्रेलिया है हो सही नियामत मिस्त्री खुदा मौला हुसैन पुष्ट बनाइश सही दिगा असना चेंज तौर पास मुशा वला बस रोज तेर मुशा दिगा हो शाव हो आला बिचार खराब हो ये रोज अमी तेर मुशा शाव तेर मुशा जिंदगी तमाम मुशा बजोना बिश्त ज़ैनब द इंतजार अस्तान सीधा द बिश्त मोरी मोमरदुम दिखा दोस्ता वीडियो रमीन जी ख़त्म मुनुम और इंशाल्लाह उम्मीद नुम कि ज़रूर खुश माया चैनल्स मो काजिम व्लॉग्स मिथर सपोर्ट कदा बोरिन दोस्ता बिसार मेहरबानी खुश बाशिन जोर बाशिन